पिला माने आजी पढ़ेबा एडवर्ब क्लॉज ऑफ consequence 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 माने परिणाम बा रिजल्ट ब्रैकेट देछि रिजल्ट consequence रो ओडिया होछि परिणाम परिणाम एया फल रे एया कले एया हला जा फल रे एया हला देखो it rained so heavily that the paddy crops were washed away आगर कष्ट शब्द कौन अच्छी किसी ना प्याडी तो धान क्रॉप्स फसल वाश आउए धोई है जीवा इट रेन्ड सो हेविली एते प्रबल वर्षा हैला जे इट रेन्ड सो हेविली एते प्रबल वर्षा हैला जे द प्याडी क्रॉप्स धान फसल वेयर वाश्ड आउट धोई है गला तेणु रहा सो दैट मजे रोचे हेविली एडवर्ब 2 नंबर देखो सो ग्रेट ए स्टॉर्म अरोज दैट ऑल शिप्स वेयर रेड ये सेंटेंस रे कष्ट शब्द स्टॉर्म तो जानिच अरोज उठिला अराइज तार भीट होची आरोज आ एटा बोधे कष्ट होइतबो रेड स्थल भाग रे दुर्घटना हेले ता कोंती रोड एक्सीडेंट आ आकाश पथ रे दुर्घटना हेले ता कोंती एयर क्रैश एयर क्रैश CRASH विमान दुर्घटना जल पथ जो दुर्घटना हुए ता कोंती शिपरेक SHIP जहाज दुर्घटना SHIP शिप रेक डब्ल्यूआरई सिके तेणु एटा कौन सो ग्रेट स्टॉर्म अरोज एते प्रबल झड़ उठिला जे दैट जे एते बड़ झड़ उठिला जे ऑल शिप्स वर रेक्ड सबु जाक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गला So great a storm arose that all ships were wrecked. 3 number. It is so simple that a child can solve it. ए सेंटेंस रे किछि कष्ट शब्द नाही गोटे हे पारे सॉल्व माने समाधान करिबा इट इज सो सिंपल एटा एते सहज सरल जे गोटे पिला एहाकू समाधान करि पारिबो ए अंकटा एते सहज जे एते सरल जे गोटे पिला एहाकू समाधान करि पारिबो इट इज सो सिंपल दैट मजे रहिला सिंपल एडजेक्टिव इट इज सो सिंपल दैट ए चाइल्ड कैन सॉल्व इट 4 नंबर he worked so hard that he fell ill आदर कष्ट शब्द किसी ना से काम कला एते कठिन भाव रे जे he fell ill असुस्थ हो पड़ला लोक माने प्रबल काम करूछन बहुत कठिन काम करी क्लांत हो पड़छन उपयुक्त खाद्य खाऊ नाती विश्राम नौ नाती तेणु असुस्थ हेबे तेणु हेला कोन he worked so hard that he fell ill so that मजे रही हार्ड एडजेक्टिव्स पिला माने देखो 5 नंबर he spent his time so wisely that he rose to a great height आदर कोन कष्ट शब्द अछि हाइट माने उच्चता वाइजली वाइज होछि विज्ञ एडजेक्टिव वाइजली होछि एडवर्ब he spent his time से तांकर समय को एमिति बिताइले कटेइले जे he spent his time so wisely से तांकर समय को एते विज्ञतार सह
ବିତାଇଲେ ବା କଟାଇଲେ ଯେ ବ୍ୟୟ କଲେ ଯେ ହି ରୋଜ୍ ଟୁ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ହାଇଟ୍ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୟର ଠିକ୍ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ୱାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ବିଜ୍ଞତାର ସହ ସମୟଟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସମୟଟା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତିନି। ତମେ ଦେଖ ଆମ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଅତୀତ ଇତିହାସ ହଉ ଏବେକାର ନିକଟରେ ହଉ, ସମସ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସମୟଟା ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ହି ସ୍ପେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ସୋ ୱାଇଜଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏତେ ବିଜ୍ଞତାର ସହ ସେ ସମୟ କଟେଇଛନ୍ତି ଯେ ହି ରୋଜ୍ ଟୁ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ହାଇଟ୍ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିପାରିଲେ। 6 ନମ୍ବର ଏ ଟାଇମ୍ ଗିଭିନ୍ was so short that we could not answer all the questions। ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କଥା କହୁଛି ଆମକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିପାରିଲୁନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଟାଇମ୍ ଗିଭେନ୍ ୱାଜ୍ ସୋ ସର୍ଟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ଏତେ ସର୍ଟ କମ୍ ଥିଲା ଯେ we could not answer ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ all the questions ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର so that ମଝିରେ ରହୁଛି ଆଡଭର୍ବ କିମ୍ବା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ରେଜଲ୍ଟ। ଆର ପରିଣାମ କ'ଣ, ଆର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ? ଜଣେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ପରିଣାମରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସେ ସମୟକୁ ଜଗିକିରି ଚଳିଲା, ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା। এইଭଳିଆ ପାଠ ଇଏ ଆଉ ଭାରି ସହଜ କଥା, ମନେ ରଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲଜ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ। ଆପରେ ଆଉ ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ର ଦୁଇଟି ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ କନସେସନ୍, ସେଟା ଅଳ୍ପ, ତାପରେ ଆସିବ କଣ୍ଡିସନ୍। ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍, ସେଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ସବୁ ଶୁଭକାମନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଜି ଏତିକି।